Hari ini Miss Susi nggak di dalam kelas, kita belajarnya di luar. Ya, before we start, let's pray together. Doa for study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Good job. Before we start, as usual, let's sing together. Hello, how are you? And how do you do? It's so nice to see you. Hello, how are you? Okay, thank you everyone. How are you today? Sevilla, Granada, and Andalusia. Miss Lucy hope all of you always in a good condition. Amin. Today we are going to learn about living things and their environments. Apa sih itu living things and environment? In this unit, we will learn about what do living things need and how do plants and animals live in the land environments. For the first, let's learn what is living thing. Apa sih itu living things? Ya, living things are the things that are alive. Jadi, living things artinya adalah benda hidup. Apa sih itu benda hidup? The thing which can grow, move, breathe, reproduce is called living things. Jadi, benda yang bisa tumbuh, bergerak, bernapas, dan bereproduksi disebut benda hidup atau makhluk hidup. Ya, living things can also feel emotion like happy, sad, anger, and many others. Ya, benda hidup atau makhluk hidup bisa merasakan beberapa hal, yaitu seperti bahagia, sedih, dan senang. The example of living things are human, animal, and plants. Contoh dari makhluk hidup yaitu ada manusia, ya, human. In Indonesian, human is manusia, and the second is animal. What is animal? In Indonesia, we call hewan, and the third is plant. Plant is tumbuhan. Ya, all the living things have needs. What is needs? Ada yang tahu needs itu artinya apa? Ya, kebutuhan. Semua makhluk hidup mempunyai kebutuhannya masing-masing. Hari ini kita akan belajar makhluk hidup serta kebutuhan dari setiap makhluk hidup. Let's start from the plant. What is plant? Plant adalah tumbuhan. Nah, plants need something. Apa aja yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Anyone knows what plants need? Ya, plants need water. Tumbuhan memerlukan air, ya betul. And plants also need air, ya udara. And also sunlight. Okay, good job. Jadi tumbuhan memerlukan air, udara, dan cahaya matahari untuk tumbuh. They need them to make a food so they can grow. Jadi tumbuhan memerlukan air, udara, dan cahaya matahari untuk membuat makanan sehingga mereka bisa tumbuh besar. Seperti pohon yang ada di belakang Miss Lucy. Wow, besar sekali ya. Ya, plant also need nutrient. Nutrient are material that living things need. Nah, jadi selain membutuhkan air, udara, dan cahaya matahari, tumbuhan juga memerlukan nutrisi. Teman-teman tahu dari mana nutrisi tumbuhan berasal? Plant can get nutrient from the soil. Jadi, tumbuhan bisa mendapatkan nutrisi dari tanah dan ditambah pupuk. Betul sekali. Jadi, tumbuhannya bisa tumbuh dengan subur. The second is animal. Animal also need water, air, and food. Yang kedua itu adalah hewan. Hewan juga memerlukan air, udara, dan makanan. Air untuk minum dan mandi. Udara untuk bernafas, dan makanan untuk nutrisinya. They get nutrient from food. Animal needs space to live. Wow, animal membutuhkan ruang untuk
hidup. Some animal need shelter. Shelter is a safe place. Shelter. Shelter itu adalah tempat berlindung. Kalau untuk hewan atau binatang, tempat berlindungnya yaitu alam bebas atau sebuah kandang. The last is human or people. Human also need air, water, and food. They get nutrient from food. People also need space to live. Nah, manusia juga sama membutuhkan air, udara, dan makanan. And people or human also need space to live. Nah, manusia juga butuh ruang untuk hidup. Butuh shelter. Apa tadi shelter? Shelter is tempat berlindung. Coba tempat berlindungnya manusia apa? Rumah. Iya betul. Teman-teman punya rumah kan semuanya? Teman-teman tinggal di rumah kan? Ya coba kalau teman-teman tidak tinggal di rumah. Pasti merasa kedinginan, kehujanan kalau hujan, kepanasan kalau siang. Nah, tempat berlindung untuk manusia yaitu adalah rumah. Nah, sekarang kita pindah ke pembelajaran selanjutnya. How do plants and animals live in the land environment? Bagaimana tumbuhan dan hewan hidup di daratan, land environment, yang artinya adalah daratan. Environment itself means lingkungan. Environment yang berarti adalah lingkungan. Environment is all the living things and non-living things in one place. It has food, water, and air. Ya, land is one kind of environment. Jadi, daratan itu adalah salah satu dari jenis lingkungan. Selain ada daratan, ada apa lagi teman-teman? Ya, ada perairan juga. Today we will learn about land environment and how do plants and animals live in the land environments. Contohnya, teman-teman bisa lihat ada gambar pohon. Nah, ini adalah daratan. Jadi banyak tumbuhan yang bisa hidup di daratan. Contohnya, pohon besar ini. Contohnya, kita sebagai manusia hidup di daratan. There are several kinds of land environments. The first is forest environments. Ada yang tahu forest itu artinya apa? Ya, hutan. You can see the picture. Wow, Miss Lucy ada di hutan. Ada apa ini teman-teman? Ada grizzly, beruang. Ya, beruang tinggal di hutan. A forest is a land environment. Jadi, hutan adalah salah satu jenis lingkungan daratan. Ya, it is a land that has many trees. Wow, you can see there are so many trees, more than one. Jadi ada banyak pohonnya di hutan. Ada grizzly juga. And many animals live in the forest. One of the example is the grizzly bear. Jadi salah satu contohnya adalah beruang yang tinggal di hutan, dan ada banyak lagi. And also for the plant, there are so many types of plant in the forest. Jadi ada berbagai macam jenis tumbuhan juga yang bisa hidup di hutan. The second example of land environment is prairie. What is prairie? Prairie is padang rumput. You can see the pictures. Wow, Miss Lucy moved to the prairie environment. Miss Lucy sekarang ada di padang rumput. Ya, jadi padang rumput itu, a prairie is a land environment. This is flat land and it's covered with the grass. Jadi padang rumput itu adalah ruang yang datar dan ditutupi oleh rumput. Jadi disebut padang rumput. The animal that can live in the prairie is prairie dog. What is that? Prairie dog itu bahasa Indonesia adalah tupai tanah. Teman-teman bisa lihat di sini. Wah, ada tupainya. You know? Pernah lihat hewan ini? Ya. This is prairie dog. Live in prairie. They have sharp teeth. Oh, dia punya gigi yang tajam, teman-teman. The sharp teeth help them to chew
the prairie grass. Jadi gigi yang tajam itu untuk mengunyah rumput-rumputnya. Prairie dogs also have sharp claws to dig holes. Ya, jadi punya kuku yang tajam juga untuk menggali lubang yang ada di padang rumput. Nah, the shelter of the prairie dog is the hole. Jadi tupai tanah ini menggali lubangnya untuk tempat berlindung. Nah, kalau tempat berlindungnya manusia tadi apa? Rumah. Nah, kalau tupai tanah, dia menggali lubang-lubang yang ada di padang rumput untuk mereka berlindung. Last example is desert. Let's see the picture. Wow, Miss Susi move to the desert. Oh, it's so hot. Panas banget ya teman-teman di gurun. Oh iya, desert means gurun. Sekarang Miss Lucy ada di gurun pasir. Desert is a land environment. It is a land that is very dry. Jadi daratan yang sangat kering. It gets very little rain or snow. Nah, jadi jarang juga adanya hujan. Makanya daratannya sangat kering. But the other ways, desert are very cold. Loh, kok desert very cold? Iya, ternyata gurun pasir di siang hari itu sangat panas, tetapi jika di malam hari sangat dingin. And the plants that grow in the desert is cactus. Nah, tumbuhan yang bisa tumbuh di gurun pasir itu adalah kaktus. Kenapa kaktus ya? Ya, kaktus bisa tumbuh karena hanya memerlukan sedikit air. Dan air yang didapatkan itu bisa disimpan di dalam batangnya. That's all the explanation about living things and their environments. Jadi, living things itu apa teman-teman? Makhluk hidup. What are they? There are human, plants, and animal. And the environments, also there is a land environments. Land environments divided to 3 places. First is forest, prairie, and desert. Now, that's all about today. And after this, don't forget to access your e-learning, check your homework, do and submit it before the due date. Thank you so much for today. And before we close the class, let's sing goodbye song. Start from Pinky, Ringman, Tallman. Count it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It's time to say goodbye. I'm so glad you come to class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clap your hand with me. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.